अरे और बाप भाई की कोई जानो जिंदा कैटा को लोग फेल वहाँ के और मुख देखो ना आरो 3 बार है तो बाप भाई बाड़ी वही झारखंड ना वो देखो ना उठते देना ये व्यापार लेगा वो उठते देना हाँ होता जाने वाला मार से और बाप भाई को कहना है रामपुर के लिए तो कोई ना कोई ना बाप भाई के डाक आगे देखने रास्ता हो तो बाप के इन्हें में कुछ नहीं टीम में खबर बोल से नहीं गार्जियन डाक কিছু নাই রে না টাকা নাই টাকা ডালিয়া ফোন কর যা বলা রে টাকা ডালিয়া টাকা নিয়ে রাখ টাকা দেওয়া है रिलेशन নাই অসুবিধা তুই টাকা দিলি তোর সম্পর্ক যখন ছুটিবে এই বাড়ি পোষাবে না এই ভাতারে পোষে না তুই টাকা নিয়ে রাখ টাকা দিবি না তুই তো এখানে থাকতে পারবি তুই টাকাটি হারা চাই টাকা চা भाई तो 70-80 धार दे दे तो सब टिकट আছে টাকাটি ভদ্রভাবে দিয়া টাকাটা কি করেছে 74000 টাকা 74000 ব্যস্ত কত বাপ ভাই টাকা লেস তো কত তোর ঝামেলা শেষ তোকে পাঠিয়ে দেব না না ছাড়ান ছুটি করে বেড়াবে ছোটে কি হবে রে ভাই পাঠিয়ে দেব মানে টাকাটা আদা করা ও ছাপা বেড়াবে টাকাটা আদা করে ওই সময় টাকা দিবে আমরা আলে ওই সারা দিবে টাকা ওই না দিয়ে যাবে কোনতে আগে যেটা কাউন্টারে লাও এটা ওয়া যেটা জমা নোটে দিয়ে কই আগে ওয়ারকে 1 কিলো ওটা টাকা আলাদা ইয়ার টাকা বই ভরবে মাথা লাগা ওটা 10 ভাগ মে ওইটা কি यार ভাই লাগে যে 70 74 দিয়ে ওই টাকা নিয়ে আসবে বেটাকে বাদ বাকি যেটা হাইবার ফোন করো কয় যে টাকা পুরো টাকা পারবে নি আইলে তো হাত জীবন মাছে না টাকা চাই না তোমাকে তোমার কি অবস্থা করব তো আল্লাহ জানে কুকুর হইছিল তোমার নিচে আরে 300 করে আরে খুলনা মুল্লা লাগে লেগে যায় আছে না মান মই যা আছে আরে কইতে পারো না আমি তো গোড়া গড়ি থেকে আসি তো মুখ খাইতে নি টিউটা ভিড় রাখতে বকছে রুমটা বিড়ি খাইতে নিলে ওই এক নাকি আইসা বের ফকরে দানা করে মাংস চলে যায় হ্যাঁ টেম্পা 3 জন ছিল আর 2 জন পালে গেছে ভাগে নাকি না একা একা আসতো কি ধরা পড়ে আলো কি করবে 3 মাল ছিল 3 জন শুভ সম্পর্ক আছে 3 জন होटल वाला डायरेक्ट पे जितना 3 जना गाड़ी में बैठे हैं 20 साल तक कुछ करो होटल वाला कुछ करो फिर लाइसे फिर तू आ रहा है के थोड़ा आ रहा है पागल कर रहा है मैं चलेटा कोई आगे खुदे जान माजबे हां चाटा घोड़ा भी ना पूरा बोल जेटा खाई भात हम के वो भात के जो ले ओ अंगा खाई ओ कदम तुल देखे सुदावान हां कदम तुल के बिहेले आज कुड़दवान छोटा लाठी लगती हां लगा ठीक है खाली इसको टन टन করে দেয় আবার আপনি ও সাথে ন্যাংটা করে কি তুমি ওই ফোন করো তোমার ভালো কথা টাকা নিয়ে আসতে কও তোমার ভাগিনা না বহিনটা ভাই দুই সম্বন্ধের কাছ থেকে টাকা নেই খালি পান দিয়ে বুদ্ধি বাড়াইছো और मोबाइल नहीं है और मोबाइल नहीं आगे हुस्सिलो ना और मोबाइल दे दो ए मोबाइल दे ए और मोबाइल दे फोन को টাকা দे दो और मोबाइल दे बेटा का मोबाइल ला 12 টাকা दे दो फोन लगा तो को ए यहां पे रिंग से काई पठाल वाला साला रात्रि जा मार मेरे ले हम तो मार ये ना मारबो आ रहा टाका टिया सो काटे ले मेरे के मेरे एटे का मार ओटे के अच्छा है ओके मानबो ढूंढ के बना है मारबो ढूंढ के मोबाइल देंगे रे बे साला का मारबो ए बात खुल है लॉक खुलो यार मोबाइल चेक करो ए लॉक खुल दो हां है लॉक खुल लॉक हेलो हेलो